Idea, Mimi! How about we create our very own coloured light boxes? Ooh. Friends, you can also create your own coloured light boxes at home using recycled materials and some torchlights. Kawan-kawan, kita boleh menggunakan pelbagai bahan yang dikitar semula untuk membuat kotak cahaya berwarna kita sendiri. Pertama, kita boleh menggunakan kotak-kotak cardboard yang tidak diperlukan lagi. Potongkan bukaan kepada kedua-dua hujungnya. Wow! Kedua, kita boleh menggunakan kertas lut sinar atau transparent berwarna-warni untuk menutup satu pembukaan kotak. Bahan-bahan lut sinar membolehkan cahaya melaluinya dan kita boleh melihat dengan jelas melaluinya. Seperti ini. Ketiga, kita boleh mendekorasi kotak cahaya kita dengan menggunakan pelekat, penanda, kertas dan banyak-banyak lagi. And there you have it, our light box. Keempat, kita meletakkan lampu suluh di dalam pembukaan kotak dan... Tada! Kotak cahaya berwarna kita sudah siap. Wow, Mimi, our coloured light boxes look so bright and colourful. Hey friends and parents, if you enjoyed this video, we have a ton of fun and educational videos and worksheets waiting for you at katfifiandmimi.com. Dive into STEM and bilingual learning with us. Plus, all our content aligns with the Singapore syllabus, so you can learn together with your children. Head over to katfifiandmimi.com today to try our free chapters. Bye-bye! Jumpa lagi!